ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی ناسور بن چکی ہے، خاتمے کے لیے ہمارا عزم پختہ ہے۔ پاکستان نیول وار کالج لاہور میں 7ویں میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ میں خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاک بحریہ ہر طرح کے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ پاک بحریہ کے بہادر افسران اور نوجوان پاکستان کی سمندری حدود کا تحفظ یقینی بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں بلیو اکانومی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ بلیو اکانومی سے ہی ہماری ترقی اور خوشحالی ممکن ہے۔ گوادر کی بندرگاہ ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے ہمارا عزم پختہ ہے۔ امن و امان کو یقینی بنانے کے حوالے سے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس ہوئے۔ ملک میں فول پروف سیکیورٹی چاہتے ہیں تاکہ لوگ اپنی صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کے لیے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کچھ لوگ پاکستان کے نوجوانوں کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ کراچی میں لیاری کے فٹ بال گراؤنڈ میں پنک فٹ بال ایونٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ میں اپنے نوجوانوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ موجودہ ملکی حالات میں سیاسی جماعتوں قوتوں کے درمیان بات چیت ہی درپیش چیلنجز سے نمٹنے کا واحد اور مؤثر حل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں صورتحال مخدوش ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کی مشکلات دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو سیاسی ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی قوتوں کے درمیان بات چیت ہی درپیش چیلنجز سے نمٹنے کا واحد اور مؤثر ذریعہ ہے۔ اس وقت ملک میں معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں سیاسی ہم آہنگی پیدا کی جائے۔ اب بات کریں گے مدارس بل کی، جو پاس نہ ہوا تو احتجاج کریں گے، ایسا کہنا ہے جمیعت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا، جنہوں نے حکومت کو بڑی دھمکی لگا دی ہے۔ جے یو آئی کے جنرل سیکریٹری مولانا عبدالغفور حیدری نے خبردار کیا کہ 8 دسمبر تک دینی مدارس سے متعلق بل منظور نہ کیا گیا تو اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس بات کا ادراک ہے کہ ملک اس وقت ایسی کسی چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن ہم مذہبی لوگ ہیں، نہیں چاہتے کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے۔ جمیعت علماء اسلام کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری نے دینی مدارس بل کی منظوری کے لیے وفاقی حکومت کو دی گئی 8 دسمبر کی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد اگلے لائے عمل سے خبردار کر دیا۔ جے یو آئی کے جنرل سیکرٹری مولانا عبدالغفور حیدری نے خبردار کیا ہے کہ 8 دسمبر تک دینی مدارس سے متعلق بل منظور نہ کیا گیا تو اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ اس بات کا ادراک ہے کہ ملک اس وقت ایسی کسی چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن ہم مذہبی لوگ ہیں، نہیں چاہتے کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے۔ سینیٹر عبدالغفور حیدری نے کہا کہ یہ جمیعت الاسلام اور وفاقی المدارس کا نہیں بلکہ تمام تنظیمات مدارس کا ہے۔ دینی مدارس سے متعلق بل اسمبلی سے منظور کے بعد صدر آصف علی زرداری کے پاس توثیق کے لیے پہنچا تھا، تاہم انہوں نے بل واپس بھجوا دیا تھا، جس پر سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان بھی صدر مملکت آصف علی زرداری سے نالاں ہیں۔ اس معاملے پر بلاول بھٹو نے بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی تھی، لیکن تاحال معاملہ کھٹائی کا شکار نظر آتا ہے۔ جے یو آئی کے رہنما حمداللہ بھی کہہ چکے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری نے دینی مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق بل پر دستخط نہ کر کے طبل جنگ بجا دیا ہے۔ ادھر وزیراعظم شہباز شریف اور جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس پر مولانا فضل الرحمان نے وزیراعظم کو مدارس رجسٹریشن بل پر اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ ترجمان جے یو آئی نے کہا وزیراعظم نے بل پر تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا حکومت متفقہ بل کو متنازع بنانے سے گریز کرے، ہم اپنے موقف پر قائم ہیں اور مدارس کی آزادی اور حریت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور جمیعت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم کو مدارس رجسٹریشن بل پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ ترجمان جے یو آئی کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے بل پر تمام تحفظات کو دور کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ حکومت متفقہ بل کو متنازع بنانے سے گریز کرے، ہم اپنے موقف پر قائم ہیں اور مدارس کی آزادی اور حریت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔
چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے لیے 2 ججز کی منظوری دے دی گئی۔ ہائی کورٹس میں ججوں کی نامزدگی کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں جسٹس شاہد بلال حسن اور سندھ ہائی کورٹ میں 2 ججوں کی کثرت رائے سے منظوری دے دی گئی، جبکہ ہائی کورٹس میں ججوں کی نامزدگی کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کے 2 اجلاس آج شیڈول تھے، جس میں سندھ اور پشاور ہائی کورٹ کے ججوں کی تقرری کا معاملہ زیر غور تھا، تاہم یہ ہائی کورٹس میں ججوں کی نامزدگی کا معاملہ 21 دسمبر تک مؤخر کر دیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ میں ججوں کی تقرریوں کے لیے 13 ناموں پر غور کیا جانا تھا۔ نامزد ججوں میں شاہد حسن، خالد حسن، عبید الرحمان، رفیق احمد، امیمہ انور، عثمان علی، محمد عمر، منصور علی، پرکاش کمار، ذیشان عبداللہ، محمد ذیشان، محمد جعفر رضا اور نثار احمد کے نام شامل ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے لیے 3 ایڈیشنل سیشن جج اور 6 وکلا کے نام زیر غور ہیں، جن میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کلیم ارشد، فرح جمشید اور جج انعام اللہ خان کے نام شامل تھے، اور وکلا میں جنید انور، مدثر امیر، اورنگزیب ایڈوکیٹ جواد حسن، ایڈوکیٹ صلاح الدین، ایڈوکیٹ صادق علی کے نام شامل ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہیں۔ اجلاس میں وزیر قانون، اٹارنی جنرل، ممبر پاکستان بار اختر حسین، سینیٹر فاروق ایچ نائک، شیخ آفتاب، خاتون ممبر روشن خورشید، اپوزیشن سے سینیٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر علی خان کو شامل کیا گیا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے جسٹس شاہد بلال حسن کی سپریم کورٹ کے لیے آئینی بینچ میں شمولیت پر مخالفت یا حمایت کے بجائے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ جسٹس منصور علی شاہ کے جوڈیشل کمیشن اجلاس مؤخر کرنے کے لیے گزشتہ روز 2 خطوط سامنے آئے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے ایک خط چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی اور دوسرا خط جوڈیشل کمیشن کو لکھا گیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خطوط میں رولز بنائے بغیر ججز تعیناتی پر تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج منصور علی شاہ کے خط پر رد عمل میں کہا ہے کہ یہ سلیکٹو سینس آف جسٹس آپ کے مقام کو زیب نہیں دیتا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جسٹس منصور علی شاہ کے خط پر رد عمل دیتے ہوئے خواجہ آصف نے لکھا کہ نہایت محترم جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط میں ایک خدشے کا اظہار فرمایا ہے۔ انہیں خدشہ ہے کہ ان کے خط کے مندرجات پر عمل نہ ہوا تو عوام کا عدلیہ سے اعتماد اٹھ جائے۔ انہوں نے لکھا کہ محترم جج صاحب اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ عرصہ دراز سے وابستہ ہیں۔ ان کی اس وابستگی کے دوران عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس کے عینی گواہ ہیں۔ ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، اعجاز الاحسن اور مظاہر نقوی عدلیہ کا وقار پامال کرنے والے چند نام ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ حکومت نے قومی اسمبلی کا اجلاس 10 دسمبر کو بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اجلاس 2 ہفتے تک جاری رہے گا۔ لیگی رہنما طارق فضل چودھری کا کہنا ہے یہ معمول کا اجلاس ہوگا، ایسا نہیں کہ کوئی بڑی قانون سازی ہو رہی ہے۔ طارق فضل چودھری نے کہا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی ابھی کوئی تجویز ٹیبل پر نہیں ہے، مشترکہ اجلاس کسی بھی وقت بلایا جا سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جس طرح چاہیں گے دینی مدارس کے بل پر کارروائی کی جائے گی۔ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھنے کا حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے عمل درآمد کے لیے نوٹس دوبارہ جاری کر دیا۔ جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ریفرنس کی سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کو عدالت پیش کیا گیا لیکن بشرا بی بی آج بھی پیش نہ ہوئی۔ ملزمان کی جانب سے آج بھی 342 کے سوال ناموں پر جواب داخل نہ کروائے گئے۔ عدالت نے بشرا بی بی کو گرفتار کر کے آئندہ سماعت پر پیش کرنے کا حکم دیا۔ عدالت میں ریفرنس کی سماعت 9 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر خارجہ اور پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آئے تو مذاکرات کا ماحول بن سکتا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سے مذاکرات کیا کریں، تحریک انصاف بہت بڑی جماعت ہے، پابندی لگانا حماقت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سوچ کا نام ہے۔ کامران مرتضیٰ کہتے ہیں ہم سے دھوکہ کیا گیا، ہم سے جو معاملات سلجھانے کی بات کر رہے تھے آج وہ بھی نالا ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے جس نے یہ بھی
जिस ने भी ये सब किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। 1.5 साल से जेल काट रहा हूं, अगर कसूरवार हूं तो सजा सुनाई जाए। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा को रिलीफ मिलना चाहिए। वानी पीटीआई की अहलिया अपनी पार्टी पर बरस पड़ी। कहती हैं 24 नवंबर के डी चौक के एहतजाज के दौरान उन्हें कारकुनों के साथ अकेला छोड़ दिया, जबकि तमाम सरकर्दा रहनुमा फरार हो गए। बुशरा बीबी ने नासख्त नाराजगी का इजहार करते हुए उन रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है। मजीद क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में। बानी पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी ने इंकशाफ किया कि 24 नवंबर के डी चौक के एहतजाज के दौरान उन्हें कारकुनों के साथ अकेला छोड़ दिया गया। सरकर्दा रहनुमा फरार हो गए। बुशरा बीबी ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है। बुशरा बीबी का कहना है कि वो भागने वाली खातून नहीं हैं और उन्होंने खान के कहने पर डी चौक पर रहने का फैसला किया था। उन्होंने दावा किया कि डी चौक खाली करने के दौरान उनकी गाड़ी पर बराह रास्त फायरिंग भी की गई, ताहम वो अपनी जगह पर डटी रही। उन्होंने वजाहत की कि कुछ रहनुमा मीडिया पर उन पर झूठे इल्जामात लगा रहे हैं कि वो एहतजाज से भागें, जबकि हकीकत में उन्हें कारकुनों के साथ तनहा छोड़ दिया गया। बुशरा बीबी ने कहा कि उनके खिलाफ बयान देने वाले रहनुमा कारकुनों के जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं, उनके हौसले पस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी ने तमाम रहनुमाओं को एहतजाज में शिरकत का हुक्म दिया और ये भी हिदायत की कि कोई भी फोटो सेशन के बाद गायब न हो। ताहम एहतजाज के दौरान ज्यादातर रहनुमा गायब रहे। बुशरा बीबी ने ऐसे रहनुमाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और कहा कि पार्टी के डिसिप्लिन की उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वालों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। जराये ने यह भी बताया कि बुशरा बीबी ने इस मामले की रिपोर्ट बानी चेयरमैन को पेश करने का फैसला किया है, जिसके बाद सख्त इक़दामात किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून कल भी पंजाब की सबसे बड़ी जमात थी और आज भी है। कल मुस्लिम लीग नून ने शेखुपुरा के ज़िमनी इंतखाबात में तारीखी कामयाबी हासिल की। 22,500 की लीड से मुस्लिम लीग नून ने शेखुपुरा की सीट जीती। सूबाई वजीर ने कहा कि जब उन्होंने फसाद की कॉल दी तो लोगों ने मुस्तरद किया। लोगों को 50-50 हजार देकर विफाक से लड़ने के लिए लाया जाता है। कल पाकिस्तान के दारों के खिलाफ बयानी को मुस्तरद किया गया। पंजाब के लोग फसाद के लिए बाहर नहीं निकलते। आज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए खिदमत की सियासत कर रही हैं। लोगों को किसान कार्ड, सुपर सीड्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स मिल रही हैं। मरियम नवाज ने 30,000 स्कॉलरशिप्स बच्चों को दिए। आज़मा बुखारी ने कहा पंजाब की हर गली मोहल्ले को साफ करने का प्रोग्राम बनाया गया। 1 लाख नई नौकरियां पैदा हुई, नई मशीनरी खरीदी गई। आज फ्री सोलर प्रोग्राम की लॉन्चिंग कर दी गई है, जिसका आज बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। पंजाब के लोग ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। वानी पीटीआई के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तादाद में मजीद इजाफा हो गया, जिसके बाद मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तादाद 188 तक पहुंच गई। वानी पीटीआई की बहन नौरीन की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया कि पंजाब में बानी पीटीआई के खिलाफ 99 मुकदमात और केपी में बानी पीटीआई के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद में बानी पीटीआई के खिलाफ 76 मुकदमात दर्ज हैं, जबकि FIA में बानी पीटीआई के खिलाफ 7 मुकदमात और इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि नैब में बानी पीटीआई के खिलाफ 3 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, जबकि तोशाखाना फौजदारी केस में सजा के खिलाफ बानी की अपील ज़ेर इल्तवा है। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अडियाला जेल से PTI के 5 रहनुमाओं की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देते हुए 5 पुलिस अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में गैर कानूनी गिरफ्तारियों से मुतालिक केस की समाअत हुई। खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। अदालत ने 5 PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 5 पुलिस अफसरान को तौहीन अदालत नोटिस जारी करते हुए कमर अदालत में पेश किए गए तमाम रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म दिया। खुसूसी अदालत ने आइंदा समाअत पर जेल हुदूद के अंदर किसी मुलजिम को गिरफ्तार न करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत के बावजूद गिरफ्तारी पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बानी के 2 मुतालबात रखे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नीचे JIT बनाई जाए जो 9 मई और 26 नवंबर सानेहात की तहकीकात करे। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात के लिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफर देती है तो मुज़ाकराती टीम उनसे मुज़ाकरात करेगी। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को स्नाइपर से लोगों को शहीद किया गया। जिना एवेन्यू पर जो ऑपरेशन हुआ जिसमें 150 लोग लापता हैं, मेरा एतराज़ है कि सिर्फ 12 लोग शहीद नहीं हुए। बानी PTI की बहन ने कहा कि मुझे उस पर गुस्सा है कि कई लोग लापता हैं, लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। पहले आपने जमहूरियत को खत्म किया, जमहूरियत कौमी असम्बली, अदलिया और मीडिया पर खड़ी है। इन तीनों चीजों को जमीन बोझ कर दिया गया। यहाँ आपको अपडेट करें, सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज और झूठे बयान देने के इल्जाम में मजीद 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। जराये के मुताबिक मुल्जिमान सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा और झूठा बयानिया फैला रहे थे। कराची से ताल्लुक रखने वाले मुल्जिमान में मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद जुनेद, शेख मोहम्मद एहसान, तारिक जबील, सैयद रिजवान, मोहम्मद अहमद, बाबर आजम शामिल हैं। मुल्जिमान मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स और एक्स अकाउंट्स के जरिए रियासत मुखालिफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने इंटरनेट सुस्त रवि की पर वजारत दाखिला और वजारत IT से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस वकार अहमद और जस्टिस कामरान हयात मियाखेल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुल्क में इंटरनेट सर्विस की सुस्त रवि के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इंटरनेट सुस्त होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है और लोगों का कारोबार मुतासिर हो रहा है। जस्टिस वकार अहमद ने सवाल किया कि आपका मतलब है हुकूमत मान नहीं रही कि इंटरनेट सुस्त किया गया है। उस पर सरकारी वकील ने बताया कि एहतजाज के वक्त हुकूमत इंटरनेट को डाउन करती है। पेशावर हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंटरनेट की सुस्त रफ्तार से मुतालिक तफसील आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म दिया। अब बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्गला हिल्स में गैर कानूनी तामीरात कायम करने पर CDA से रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस मजहर अली ने सवाल किया, अभी कितनी गैर कानूनी तामीरात मार्गला हिल्स पर कायम हैं? वकील म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बताया कि मार्गला हिल्स 80 से 132 तामीरात अभी बाकी हैं, जबकि मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में इस्लामाबाद क्लब भी आ जाता है। जस्टिस नईम ने रिमार्क्स दिए कि 1960 के मास्टर प्लान में सुप्रीम कोर्ट भी मार्गला नेशनल पार्क की हुदूद में तामीर हुई। CDA पहले मोनाल की तरफ में गैर कानूनी तामीरात को देख ले। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सवाल किया, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ मोनाल के लिए था? अदालत ने मार्गला हिल्स में तामीरात से मुतालिक उसूल तय कर दिया है, CDA अपना काम क्यों नहीं करता? जस्टिस मुसरत ने कहा, CDA अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहा है? दौरान समाअत DG माहौलियात ने अदालत को बताया, मार्गला हिल्स में अभी 50 से जायद खोखे चल रहे हैं जो मार्गला हिल्स माहौलियाती मसाइल का सबब बन रहे हैं। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि तमाम बैंककारों से गुजारिश है कि दिवालिया इदारों की बहाली को तरजीह दी जाए। अदालत में जाए से पहले इदारों की बहाली के लिए इक़दाम करें। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बैंक थोड़ा सा हौसला रखें, हुकूमत कारोबार नहीं करेगी, निजी शोबा ही ये काम करेगा। हुकूमत निजी शोबे को आगे लाना चाहती है। पाकिस्तान ने जुड़वा खसारों पर काबू पा लिया है। मुल्क में मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट नाफिज है। ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मुल्क मुश्किलात में जाते हैं और फिर निकल आते हैं। मुआशी तरक्की में निजी शोबे की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। हुकूमत निजी शोबे को मुकम्मल सपोर्ट फराहम करेगी। हुकूमत चाहती है कि मुशावरत से आगे बढ़ा जाए। वजारत खजाना जबरदस्ती नहीं करेगी, चाहते हैं निजी शोबा मशवरा दें। उम्मीद है कि कॉन्फ्रेंस मुस्तकबिल के लाइहा अमल के लिए अहम सिफारिशात देगी। और अब आपको अच्छी खबर दें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी है। 100 इंडेक्स 1161 पॉइंट्स के इजाफे से 1,09,400 पर आ गया। अब तक के कारोबार के दौरान इंडेक्स की नई बुलंद तरीन सतह 1,09,478 रही। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,08,238 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। आज कारोबार के दौरान इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 6 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 94 पैसे का था।
FBR ने शादी की तकरीबात पर भी टैक्स लगा दिया। शादी हॉल्स के मालिकान ने आइंदा तकरीबात पर 10% विद होल्डिंग टैक्स वसूल करने का ऐलान कर दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने शादियों पर भी टैक्स लगा दिया। जो भी शादी करेगा शादी हॉल की बुकिंग के वक्त 10% विद होल्डिंग टैक्स अदा करेगा, जिसका शादी हॉल, बैंक्वेट या मार्की के किराए से कोई ताल्लुक नहीं होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने शादी की तकरीबात पर भी टैक्स लगा दिया। शादी हॉल्स के मालिकान ने आइंदा तकरीबात पर 10% विद होल्डिंग टैक्स वसूल करने का ऐलान कर दिया है। FBR हुकाम और शादी हॉल्स के मालिकान की तंजीम के वफ्द की मुलाकात हुई। इस दौरान शादी और दीगर तकरीबात पर 10% विद होल्डिंग टैक्स वसूल करने पर शादी हॉल्स के मालिकान और FBR में मामलात तय पा गए। विद होल्डिंग टैक्स वसूल करने का फैसला FBR हुकाम की हिदायत के तहत किया गया। इस रकम का शादी हॉल के किराए से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अब तकरीब करने वाली पार्टी को शादी हॉल के किराए के अलावा 10% विद होल्डिंग टैक्स भी अदा करना होगा, जिसे FBR को फराहम कर दिया जाएगा। उन्होंने वाजे किया कि आइंदा शादी हॉल मालिकान को अदा की जाने वाली रकम और विद होल्डिंग टैक्स में फर्क मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। बिजली सार्फिन के लिए खबर है, नेपरा ने एक माह के लिए बिजली की कीमतों में ₹1.14 फी यूनिट इजाफा कर दिया है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अक्टूबर के फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट FCA की मद में की गई है। CPPA ने FCA में ₹1.01 फी यूनिट की कमी की दरखास्त की थी, जिस पर 26 नवंबर को समाअत हुई। इस कमी का इतलाक लाइफलाइन सार्फिन के अलावा डिस्कोस के तमाम सार्फिन पर होगा। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर इस कमी का इतलाक नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मार्केटों का वक्त रात 10 बजे पर नाराजगी का इजहार किया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार किया कि अदालत में रिपोर्ट जमा करवाए बगैर मार्केटों का वक्त कैसे तब्दील हो गया, जिस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने जवाब दिया कि मैं उस पर भी अभी रिपोर्ट ले लेता हूं, किस बिना पर यह किया गया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि हर 6 माह बाद गाड़ियों की फिटनेस इंस्पेक्शन के लिए पॉइंट्स मुकर्रर कर रहे हैं। अदालत ने हिदायत की कि फिटनेस सर्टिफिकेट्स के बाद गाड़ियों पर टैक्स भी लगाया जाए। सेफ सिटी कैमरों से गाड़ी गुजरे तो इल्म हो जाए कि उसका फिटनेस सर्टिफिकेट का टैग लगा है या नहीं, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि ये काम सेफ सिटी अथॉरिटी कर सकती है। जस्टिस शाहिद करीम ने हिदायत की कि मोटरसाइकिल और छोटे लोडर्स को आपने खास तौर पर चेक करना है। मोटरसाइकिल और छोटे लोडर्स आलूदगी की बुनियादी वजह बनते हैं। रिंग रोड की अतराफ में इतवार के रोज कूड़ा करकट जलाया जाता है, उसका सदेबाब किया जाए। इन पॉलिसीज और इक़दामात को आगे लेकर चलना है। एक तरफ महंगाई में कमी के हुकूमती दावे तो दूसरी तरफ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें बेकाबू हो चुकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी घी की फी किलो कीमत में 40 जबकि कुकिंग ऑयल की कीमत में 55 रुपए तक का इजाफा हुआ। 2 माह के दौरान घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ओपन मार्केट के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर भी खुर्दनी तेल के दाम बढ़ गए हैं। आवाम का घरेलू बजट फिर से मुतासिर होने लगा। डीलर्स के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल महंगा होने से कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। पंजाब हुकूमत की जानिब से कीमतों को कंट्रोल करने के दावे धरे के धरे रह गए। लाहौर में दूध फरोशों ने दूध और दही की कीमतों में इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में दूध और दही की कीमतों में 20 से 30 रुपए तक फी किलो तक का इजाफा किया गया है। दूध की कीमत 180 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए जबकि दही की कीमत 200 रुपए से बढ़ाकर 230 रुपए किलो कर दी गई है। कीमतों में इजाफे से मुतालिक दूध फरोशों और दुकानदारों का कहना है कि लागत बढ़ गई है, इसलिए कीमतें बढ़ाई गईं। अब बात करेंगे गजा में जारी मजलूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की, जिसमें मजीद इजाफा हुआ है। सयूनी फोर्सेस ने मजीद 37 शहरियों को शहीद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इजराइल ने एक बार फिर बिना वार्निंग के कमाल अदवान अस्पताल पर ड्रोन हमला कर दिया। हमले में मरीजों और अमले के 4 अफराद के शहीद होने की इतलात हैं। कमाल अदवान अस्पताल के करीब ही रिहायशी इमारत पर भी इजराइल ने बड़ा फिजाई हमला किया, जिसमें 30 से जायद फलस्तीनी शहीद हुए, जबकि मुतादिद अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। रफा के इलाके में इजराइल के ड्रोन हमले में 3 फलस्तीनी शहीद हुए। दूसरी जानिब इजरायली फौज ने गजा में झड़पों के दौरान हमास के सीनियर जंगजू को शहीद करने का दावा किया है।
اسرائیل میں جاری نسل کشی میں 44,612 فلسطینی شہید جبکہ 1,05,834 زخمی ہو چکے ہیں۔